बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ भाई, जो कि ज़िला नगर में सबसे पहला जो फ़िश फार्म है उसके बानी है, पायनीर हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनका जो बिज़नेस प्लान है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि ये टूरिस्ट पॉइंट भी है जहाँ पे इन्होंने फ़िश फार्म लगाया है, बनाया है, तो यहाँ तक एक्सेस क्या है और फ्यूचर प्लान इनका क्या है उसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यूसुफ भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस बिज़नेस प्लान के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इस वक्त जो आपकी पोजीशन है उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए इतना मुसाफत तय करके और हमें ये जो है हमारे एक्सपीरियंस को जो है लोगों को दिखाने के लिए। पहला तो ये है कि ये एक टूरिस्ट पॉइंट था हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे जो है यहाँ पे लोग अपने बिज़नेस डेवलप कर चुके थे यहाँ पे इस एरिया में, स्पेशली नगर के एरिया में। होटलिंग के हवाले से अगर बात करें या किसी और तरीके से लोग कर रहे थे, तो मेरा अपना जो सोच थी मेरी अपनी, तो वो यूनिक थी कि भाई ऐसी यूनिक चीज़ करें कि जो यहाँ पे होटलिंग के लिए भी अच्छी हो, टूरिस्ट के लिए भी अच्छी हो। इस हवाले से मैंने जो है जब फिजिबिलिटी यहाँ पे देखी अपनी बिज़नेस की, तो यहाँ पे जो है ट्रॉट फिश फार्मिंग की एक अच्छा जो है हमें एक मौका था। तो इस एरिया को मैंने जो है पहले देखा, या तो यहाँ पे जो है चश्मे का पानी था, जो कि ट्रॉट सबसे रिक्वायरमेंट चश्मे का पानी था। तो ट्रॉट फिशिंग के फिश फार्मिंग के लिए चश्मे का पानी होना लाजमी, क्योंकि ये जो साफ़ रहता है। सर्दियों का हमारा जो यहाँ पे जो सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें फ्रीज़ नहीं होता है। तो ये एक अच्छा था मौका था, तो इससे मैंने फ़ायदा उठाया और एज ए एंटरप्रेन्योर ये समझे कि एंटरप्रेन्योर मैंने शुरू किया ये काम, ताकि हमारे नौजवानों के लिए जो है एक मिसाल बने कि भाई हाँ कर सकते हैं, मोटिवेशनली हम कर सकते हैं। ज़्यादातर सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं हमारे जो। इसीलिए कहा जाता है ना, ज़्यादातर लोग फेल होते हैं किसी काम के करने की वजह से नहीं, बल्कि नहीं करने की वजह से। बिल्कुल, इस हवाले से मैंने यहाँ पे स्टडी तो हैदर भाई ये हो गया कि पानी का जो था वो तो सही था, चश्मे का पानी था। दूसरा, ट्राउट फिश फार्मिंग के लिए एक होता है कि उसमें टेम्परेचर क्या है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या है, उसमें एसिडिटी क्या है। तो ये सब जब मैंने टेस्ट किया, स्पेशली फिशरीज डिपार्टमेंट वालों से मैंने रब्ता किया, उनको यहाँ पे लाया, तो उनका भी मैं स्पेशली शाह साहब का, हमारे जो फिश डीडी हैं हमारे नगर के, उसने बहुत ताउन किया। यहाँ पे आए खुद चल के, उसने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेरे लिए बनाई, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, एसिडिटी जो यहाँ पे होती है और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। फिर उनके ताउन से मैंने जो है इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, और इस वक्त अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोडक्शन करते हैं, सेल आउट करते हैं चीज़ को, तो कितनी अर्निंग आपकी हो सकती है? पिछले साल जो है हमने फ़िश लिम्स होते हैं, आपको पता है कि वो भी जो है हमने फिशरीज डिपार्टमेंट से लिया था, जो कि 6 रुपये का एक देते हैं। उस पर हमारा इन्वेस्टमेंट था तकरीबन 40,000 का जो वो था। इसके अलावा यहाँ पे जो काम शाम और आगे पीछे लोगों को लाना दिखाना, फिर इस तरह की चीज़ें, वो सब मिला के तकरीबन हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 3 लाख का था। 3 लाख 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था। अभी उस हिसाब से 5,000 हमने फिंगर लिम्स डाले थे, उनका खुराक जो सब कुछ मिला के तकरीबन 3-3.5 लाख का पूरे साल का हमारा ये ख़र्चा आता है। उसमें अगर हम उसका एंड प्रोडक्ट पे जब हम आते हैं, तो उसमें यह है कि 5,000 में हम उसका बिज़नेस प्लान में ये बनाते हैं कि उसका 50% हम देखते हैं कि 50% इसमें हमें प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी रेट होता है, तो उसको भी देखना होता है। उस हिसाब से हमारे पास अभी जो है अल्लाह के फजल से मोर्टेलिटी रेट नहीं है, बहुत कम है तो भी बहुत कम है। उस हिसाब से हम देखें तो इस वक्त हमारे पास मैंने 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च किए थे। अभी जो है 10 से 12 लाख रुपए मुझे ये देंगे, अभी जो प्रोडक्ट तैयार है मेरे पास। ये बहुत ज़बरदस्त तगड़ा किस्म का बिज़नेस प्लान बिल्कुल है हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी। कि आपने सुना कि यूसुफ साहब ने कहा 2.5 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो 7-8 10 से 12 लाख, बिल्कुल 10 से 12 लाख का अच्छा बिज़नेस मॉडल हो सकता है हमारी यूथ के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जगह हैं। सिर्फ ये है कि उनको जो है हंट करने की बात है कि भाई यहाँ पे जो है हम किस तरह इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि डर जाते हैं कि यार ये इसमें क्या होगा,
یا یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. میں نے پہلے بتایا، شاید نہیں بتایا کہ ٹیسٹ بیس پہ میں نے کیا تھا یہ کام، کیونکہ یہاں پہ دیکھو تو تقریباً سطح سمندر سے یہ 6000 کی بلندی پہ ہے، ایک ہائٹ ہے. ہائٹ پہ آپ کو پتہ آکسیجن لیول کم ہوتا ہے، تو اس حساب سے پھر میں نے جو ہے وہ رسک لیا اس میں. آج اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں. سردیوں میں جو ہے آپ کو پتہ ہے فریزنگ پوائنٹ یہاں پہ -10 12 13 14 16 تک چلا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی سروائیو کر لیا میرے اس جو ہے پروجیکٹ میں فش نے. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو کامیاب ہے، بالکل میں کامیاب بندہ ہوں. اور میں اپنی یوتھ کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ وہ بھی کوشش کریں، کہیں ایسی جگہ ڈھونڈے. اس کے علاوہ بھی ہے ہمارے پاس شیپ فارمنگ ہے، لیکن ہم ایک بات بتا دوں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے جو یوتھ ہے وہ لوگ اس چیز کو کر ایک مائنڈ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کریں گے تو ہمارا معاشرہ ہمیں کیا کہے گا. جب انیشیلی میں نے یہ کام، انبیاء کرام، بہت سارے انبیاء کرام کا پیشہ ہے یہ شیپ فارمنگ ان کا پیشہ ہے، گوڈ فارمنگ ان کا پیشہ ہے. یہیں جو ہے داؤد علیہ السلام یا کوئی اور وہ تو مچھلیوں کا جو ہے کاروبار کرتے، مچھلیاں پکڑ کے بیچتے تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے اندر اس طرح کے گر پیدا کریں، کوشش کریں. یوسف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو فیوچر پلان کیا ہے؟ ابھی ہماری آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی کہ فیوچر پلان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں. بالکل حیدر صاحب، یہ ہے کہ فیوچر پلاننگ ہمارا یہ ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اس سال میں نے 7000 ڈالے ہیں یہاں پہ جو فنگر لمب سے فش کے. اس میں جو ہے میں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے. نیچے یہاں پہ بڑا میں لیک بنا رہا ہوں، بڑا جھیل بنا رہا ہوں جو کہ تقریباً 130 فٹ لمبا ہے اور چوڑا 25 فٹ ہے. اس میں جو ہے میں نے یہ پلان کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر میرے پاس راکا پوشی ویو ہے، یہاں سے بالکل ایک سامنے ہی ویو ہے. بالکل نیچرل اسٹیڈیم ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے جو یہاں پہ نیچے 4 فٹ کا میں نے جو ہے چوڑا وہ جگہ بنا دیا ہے، جہاں پہ یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں، لوکل ٹورسٹ ہوں یا فارن ٹورسٹ ہوں یا جو ہے ہمارے ڈاؤن کے ٹورسٹ ہوں، وہ آئیں گے تو ایک جو ہے ورڈ استعمال ہوتا ہے یونیک، کیچ فرائی اینڈ ایٹ. یعنی کہ ٹورسٹ وہ آئے گا، ہم ساری چیزیں دیں گے، اس کو راڈ بھی دیں گے، اس کو گرل بھی دیں گے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیبل بھی ہوگا اور جو ہے چیئر بھی ہوگا. وہ چیئر پہ بیٹھے گا، آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ آئے گا اور جو ہے فش کو کیچ کرے گا، خود فرائی کرے گا، خود کھائے گا. یہ جو آئیڈیا ہے یہ بڑا یونیک ہوگا. ایسا آئیڈیا میرے خیال سے کہیں پہ میں نے نہیں دیکھا. اگر ویورز میں سے کسی نے دیکھا تو کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ فش خود پکڑے بندہ کسٹمر یا ٹورسٹ خود فرائی کرے اور خود. بالکل. ایک تو ٹورسٹ کی خواہش ہوتی ہے نا یار ہم فشنگ کریں کہیں جا کے، اس کے لیے اسپیسیفک جگہ تو ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. ابھی دریا کے کنارے پہ جا کے کون پکڑے گا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو دریا میں ہوتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک بنایا جگہ مل رہی ہے، ماحول ایک تو نیچرل ہے. یہاں پہ بعض فارمنگ میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نیچرل اس کو کنٹینیو نہیں رکھتے ہیں اپنے اس بزنس پلان میں نا. اس میں نے یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارا بالکل نیچرل ہے، پورا سسٹم ہی نیچرل ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے فارمنگ میں جو ہے ہر چیز ابھی یہ نیچرل چیزیں کھا کے بڑی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم باہر سے کوئی چیز دے دیں، یہ بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا، اس کے لیے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کوئی اگر آپ تک، چونکہ یہ آپ کا جو فیوچر پلان ہے وہ نیکسٹ ایئر ہوگا. بالکل نیکسٹ ایئر. کیچ فرائی اینڈ ایٹ والا جو ہے کیچ فرائی اینڈ ایٹ ہوگا. اس سال یہ سہولت یہاں پہ نہیں. نیکسٹ ایئر جو جب ہوگا تو ٹورسٹ کے لیے ایکسیس کہاں سے، کیسے آئے یہاں؟ حیدر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹورسٹ ایریا ہے. نیچے ہمارا مینپن کا ایریا ہے جہاں پہ اوشو تھانگ ہے، ڈیران گیسٹ ہاؤس ہے، چیری گارڈن ہے، ہلز اینڈ ہرٹس ہیں، ہارڈ راک ہوٹل ہے. دوسرے سائڈ پہ پسن کا ایریا ہے جہاں پہ نیچرل اسٹیڈیم کے لیے. ایک تو یہ گاڑی کے ساتھ جو آتے ہیں گاڑی لے کے ان کے لیے ایزی ایکسیس ہے یہاں سے. 4x4 ویل، وہ 4x4 والا جو جیپ پہ آئیں یا چھوٹی گاڑیاں بھی یہاں تک آتی ہیں. یہاں سے آ کے جسٹ جو ہے 5 منٹ کا ٹریولنگ ہے اور ٹریک کر کے جو ہے ہم نے دیکھا بالکل چھوٹا سا پل اس کو کراس کر کے یہاں پہ ایکسپیرینس بھی ہوگا. اور جو ہے کیونکہ ٹورسٹ ٹریک بھی کرنا چاہتا ہے. بہت اچھا لگا بھی آتے ہوئے اس کی ہم نے ویڈیو. بالکل. ایک تو راستہ یہ پسند کا ایریا سے، اس طرف سے دوسرا پونی ٹریک ہے. یہاں پہ جو ہے مینپن سے ہارڈ راک ہوٹل سے بالکل اوپر کی طرف آئیں گے
तो पोनी ट्रैक है, जीप एबल नहीं है, पोनी ट्रैक है। वहाँ से गाड़ियाँ आप हार्ड, जैसे हमारे टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट या लोकल टूरिस्ट या डोंट के हमारे टूरिस्ट आते हैं तो गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पे स्टे करते हैं। जैसे किसी होटल में भी स्टे किया, उधर से अगर ट्राउट फिश खाना चाहें तो पोनी ट्रैक है, ज़्यादा से आधे घंटे का, बहुत लग गया तो आधे घंटे का वो ट्रैक। वैसे भी ख्वाहिश होती है ट्रैक, ऐसी जगहों पर आने की ख्वाहिश होती है ना ट्रैक करके, तो नीचे से लेकर ट्रैकिंग करके फिश फ्राई करके खुद खाना बिल्कुल यूनिक आइडिया एक्सपीरियंस होगा हमारे टूरिस्ट के। तो दो रास्ते हैं हमारे पास, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं या हमारे जितने भी गेस्ट हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए मिनापिन से हार्ड रॉक होटल से सीधे ऊपर आ सकते हैं और ट्रैक करके, और पिसन से जो है गाड़ी पे आ सकते हैं। नेचर स्टेडियम का रास्ता है। अलामीन गेस्ट हाउस यहाँ पे जो है रास्ते में आता है, वहाँ से आप सीधे यहाँ आ सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो व्यूअर्स, आपने देखा ये एक बिजनेस प्लान भी है, एक यूनिक किस्म की एक प्रोजेक्ट है इनका। हमारे पीछे ये एक बन रही है इस वक्त, कंस्ट्रक्ट हो रहा है इस वक्त, जो बड़े झील की बात कर रहे हैं यूसुफ साहब। उसके ऊपर एक झील है छोटा सा, उसके ऊपर एक टैंक कहे या झील कहे जो भी है, यानी 3 ग्रेडिंग करके छोटे वाले फिंगर लिम्स हम ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर है। उधर से जो ग्रेडिंग करके बड़े होते हैं नीचे लाते हैं, उससे जो बड़े होते हैं वो नीचे, जो बड़े होते हैं वो नीचे ला जाते हैं। तो अगर आप एडवेंचर पसंद करने का मजाज है आपका, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे आके केच फ्राई एंड ईट की जो सहूलत है वो आप हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए